Selamat petang, saya cakap dengan Chinese 哈，各位专家、各位会长，还有季会长，各位医师们，大家中午好。很高兴今天有机会被邀请出席于印尼的那个大会这里，所以是分享马来西亚中医为主的那个治疗糖尿病的那个效果。Ya, selamat petang kepada semua hadirin dan yang saya hormati Ketua PIKTI, Ketua Organisasi Pengobatan Tradisional Chinese Indonesia, dan juga kepada para hadirin sekalian yang tak keburu dia ucapkan satu persatu, dan juga terima kasih untuk kesempatan untuk membagikan PPT mengenai diabetes ini. Halo. 今天再下一个，谢谢。今天是要跟你分享那个糖尿病。糖尿病是由于遗传或者是环境跟免疫系统而引起的那个慢性高血压跟并发症的特征。Dan penyakit diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan, keturunan maupun lingkungan. Ya, kemudian dan bisa mengakibatkan banyak komplikasi. 它主要在中医是叫消渴病 （Westinghurst）。 Di dalam Chinese medicine disebut sebagai penyakit Westinghurst ataupun bahasa Mandarinnya 消渴。 它是以多口渴和多尿、多食跟体质消瘦、乏力跟尿甜为主要的特征综合症。 Dan juga mempunyai beberapa gejala utama seperti banyak minum, banyak kencing atau poliuria, banyak makan, namun mengurus, kemudian juga fatigue atau lemas, kemudian juga kencing terdapat glukosa. 它的那个糖尿病特征主要是它可能在时间上和顺序上都不在同个时间出现，但它的那个自然过程中是迟早会出现这4种症状。 Di dalam dari gejala-gejala yang tadi disebutkan itu, di dalam proses pengobatan, di dalam proses penyakit diabetes pasti muncul 4 dari 5 gejala yang disebutkan tadi. 它的那个主要的那个发生病因，在中医认为跟它的那个禀赋不足，禀赋不足主要是身体虚弱，或者是先天性的那个身体发生的不足会引起的。 Beberapa penyebab utama, salah satunya adalah nomor 1 adalah kekurangan dari genetik, yaitu kekurangan secara kongenital, secara dapat dari lahir. 第二讲就是饮食世界，就是刚才那个我们之前的那个医师所讲的，就是 dysbin， 就是没有那个控制好饮食，吃肥甘厚腻，损伤脾胃，而导致津液消瘦，而得到糖尿病。 Yang kedua adalah ketidakteraturan dalam hal makan dan minum, sehingga mengakibatkan kelainan hormonal. 接下来就是属于它的房事不节，劳伤过度，肾精亏损，会导致到我们的虚火内生，而导致阴精亏损。 Ya, nomor 3 punya juga sama, makan makanan yang terlalu manis. Keempat adalah terlalu seringnya berhubungan seksual ataupun intercourse, sehingga dalam Chinese medicine bisa merusak ataupun mengurangi reserve dari qing ataupun dari essence kita. 第5是属于大病过后或者中 virus bacteria 导致到我们的风热、青疝和毒邪内侵，导致我们脏腑失调。 Yang nomor 5 adalah setelah penyakit yang bersifat panas. Setelahnya maka penyakit yang bersifat panas tersebut telah menghabiskan ataupun mengurangi ketersediaan air maupun ketersediaan yin dalam tubuh kita.
第六个是长期的劳役过度，就是休息不够、操劳、精神的刺激、情志上的不洁，导致到我们脾胃阴经，就是心火上升而导致的，也会引起糖尿病。Yang keenam itu adalah terlalu ekstrimnya dalam hal perasaan maupun terlalu capek dalam aktivitas fisik maupun mental. 然后高发人群是他的那个糖尿病加注史，就是属于他们经或者是riwayat keluarga啦。第二个是肥胖。Ya, yang pertama populasi yang sering terjadi diabetes adalah salah satunya mempunyai riwayat diabetes, kedua adalah yang terlalu gemuk. 第三来讲，就是属于年纪比较年长的人，大概是40岁过后，他会比较容易惹到这。如果休息不够，还有 gaya hidup 不顺的话，也会引起的。Nomor 3 adalah orang yang berusia menengah ke atas. 所以在中医来讲，病变的早期是属于阴经亏耗、燥热内生为主，也就是说，它的早期是属于那个本虚标实。Dan secara patologis dalam sains medicine disebutkan di tahap awal itu diawali dengan kekurangan energi yin dan kekurangan cairan tubuh. Kemudian karena kekurangan tersebut, maka secara patologis kekeringan badan itu ataupun pathologic dryness itu muncul. Sehingga di dalam dasarnya itu adalah kekurangan defisiensi yin, sedangkan di permukaannya itu adalah dengan fenomena panas dengan yang kering. 它主要都在肺部、脾胃跟肾3个脏腑，主要这3个脏腑相互影响。Dan terjadi di 3 organ penting yaitu paru-paru, limpa, dan ginjal. 肺部不够水分会导致到我们滋润脾引起的那个运作，肾功能也会不够的水的滋润而引起的，所以这3个脏腑相互影响的。Dan ketiga organ tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila paru-paru kering, maka mempengaruhi juga kerja limpa untuk bisa memberikan ataupun mendistribusikan air maupun zinc ke dalam tubuh. Demikian juga kepada ginjal juga kerjanya jadi lebih susah. 所以它会导致到我们肺部那个超热，胃会比较热，脾胃会比较虚，跟肾亏同时存在，所以还会产生我们的常见的多饮、多食、多尿3种症状互相的并见。Maka ketiga organ tersebut juga bisa menampilkan gejala-gejala secara bersamaan, di mana paru-paru seperti kering, kemudian limpa juga lebih kering, menyebabkan lambung menjadi panas, limpa juga menjadi agak panas, kemudian juga ginjal juga kekurangan yin, dan ketiga gejala tersebut menyebabkan gejala seperti siau atas, tengah, dan bawah, dan ketiganya dapat terlihat secara bersamaan. 病变的中期，它主要是得不到及时的适当的治疗，而导致到我们的燥热、伤阴、耗气，而导致气阴两虚。 Dan penyebabnya juga karena di tahap awal tidak sempat untuk dibetulkan, sehingga kekurangan yin berlanjut, sehingga akhirnya menyebabkan kekurangan yin dan cairan tubuh menjadi lebih menonjol, kemudian juga menyebabkan berbagai macam komplikasi berikutnya. 同时，脏腑功能失调，津液代谢障碍，气血受阻，而产生痰浊跟遗血。Kemudian juga disertai dengan defisiensi qi dan juga bersamaan dengan kekurangan yin, dan dia seringkali disertai dengan patogen seperti reak tanjua, reak yang mengental ya, reak yang terjebak, kemudian juga darah yang terjebak, yaitu adalah darah kental, darah stagnan, kemudian juga pathologic dryness. 所以它的后期是阴损及阳，阴阳皆虚，造成我们的这个
气血就是可能是过用那个苦寒的伤阳食品而导致的。最后结局是阴阳皆息。Dan di tahap akhirnya kekurangan yin akibatnya mengakibatkan defisiensi yang. Jadi yin duluan menyebabkan kekurangan energi yang, sehingga di tahap akhir itu yin dan yang keduanya berkurang bersamaan. 所以它主要治疗本病的特点是本虚标实症。本虚就是以阴虚为本，超热为标。Dan sehingga intinya penyakit ini adalah secara dasarnya kekurangan yin, dan kemudian secara superficial maupun secara permukaan itu adalah adanya pathologic dryness, 燥热ya. 所以它超热就伤肺，所以肺的那个水分干枯，就出现口渴和多饮，喝不止。 Karena kekurangan yin misalnya terjadi di paru-paru, maka terjadi haus, kemudian kita sering banyak minum, dan kemudian banyak kencing juga. 那个微火超生导致到消谷散积，食物被燃烧而接着变得一直要吃东西，就是因为微火寄生的那个原因导致的。 Kalau misalnya terjadi di bagian tengah, maka muncul gejala seringkali harus makan, namun mengurus juga, namun juga kita sering makan, tapi sering lapar lagi. 所以它的就在下焦，那个火就水为火而往膀胱去，就导致出现的是小便频数，就是尿多。 Kalau terjadi di bagian bawah yaitu ginjal, maka seringkali pasien akan mengalami buang air kecil yang berlebihan dan sering. 所以它的那个本在肾少阴之化，导致到水分干枯、残干，所以它的邪就往在阳明堆积，导致到我们大便干结。 Sehingga penyebab awalnya dari dasarnya itu adalah kekurangan yin di bagian ginjal, kemudian dari bagian ginjal tersebut dia akan mempengaruhi beberapa akan mempengaruhi panas, dengan panasnya itu secara relatif berlebih. Panas tersebut terjadi di meridian Yangming, yaitu ada meridian di tangan kita, apabila tangan seperti meridian usus besar, kaki seperti meridian lambung, kemudian dia menjadi fenomena yang superficial gitu. 所以糖尿病患者后期是看得到他的遗血的症状，遗血也就是属于消渴病常见的病理产物跟致病因素。 Dan banyak pasien yang juga menampilkan atau memperlihatkan fenomena blood stagnation ataupun darah beku, yaitu seringkali terjadi, dan darah beku merupakan produk patologis dari penyakit diabetes ini. 对，那个遗血主要是常见于终身的慢性疾病，中医认为久病必遗。第二，在糖尿病的患者，你在舌下静脉，他的血液流变斜，跟他的微循环里面，你可以查看到他遗血的征兆。还有就是多种的那个慢性并发症的，都会有明显的那个遗血，通过皮肤、通过摄像、通过他的那个血循环都会有表现出来。 Yang poin pertama, blood stagnation ini sering muncul pada pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis. Apabila semakin lama, maka semakin banyak gejala blood stagnation ini. Kedua, terlihat pada sublingual vena di bawah lidah, vena di bawah lidah kita. Kemudian juga terlihat juga pada tes seperti tes platelet kita maupun parameter-parameter dari blood viscosity kita. Dan kemudian, 所以他这种糖尿病后者是遗血的形成而导致血循环走不顺畅，所以变了它的是我们的糖尿病的病理产物之一了。yang intinya adalah blood stagnation ini terlihat jelas pada penderita diabetes, mempengaruhi mikrosirkulasinya. Itu sering terlihat. 所以气虚也是因为阴损耗气或者燥热耗气，所以导致我们的那个过于的安逸活动少，都会导致气虚。所以气虚跟
跟阴虚是糖尿病的本质。 Dan dari pengalaman beliau disimpulkan bahwa akar apapun dasar dari penyakit ini adalah kekurangan yin, dan kekurangan yin tersebut seringkali mengakibatkan juga kekurangan qi. Jadi qi defisiensi dan yin defisiensi. Kemudian ada satu lagi yang menyebabkan kekurangan qi, yaitu adalah panas dan keringan yang akhirnya juga mempengaruhi ketersediaan yin dan akhirnya mempengaruhi ketersediaan qi. 除了淤血过后，在另外一个痰臭的形成，也会我们糖尿病患者常见的症状。 Dan selain itu juga blood stagnation itu sering terlihat pada pasien-pasien yang telah pulih. Kan saya suara是康复 pulih. 韩国就是那个嘎哈。韩国嘎哈。Ya, itu dan juga selain maaf tadi ya, sering sekali terlihat juga adalah fenomena reak yang mengental, reak patologis ya, sering juga terlihat pada penyakit pasien-pasien diabetes. 痰臭的形成主要是跟我们的饮食不节、过食、肥甘厚味、损伤脾胃，或者是忧思、劳倦、伤脾，而导致脾气虚弱、健运失常、水湿内停，而化成那个痰液，痰液跟肝气郁结，而组织变成痰痍。 Dan reak patologis ini terjadi, salah satu penyebabnya adalah ketidakdisiplinan dalam memakan atau meminum, sehingga merusak meridian lambung, kemudian juga lambung tidak kuat untuk bisa mengolah makanan dan minuman secara optimal, sehingga lama-lama makanan minuman yang terhambat tersebut berubah menjadi sesuatu yang lebih kental yang disebut sebagai pathologic phlegm ataupun reak patologis ya. Kemudian reak patologis tersebut mudah juga untuk bisa mempengaruhi kinerja tubuh dengan menambah berat dari keadaan blood stagnation tadi ataupun darah beku tadi, keduanya bersamaan. 所以它的那个淤血一旦形成，就影响我们的吸收和水液成痰，痰跟凝固结就形成我们糖尿病多种慢性并发症的发生，所以后期就是痰跟凝，而导致我们多种的并发症。 Dan apabila seringkali blood stagnation apabila terjadi di meridian lambung akan mempengaruhi daya lambung untuk bisa menyerap nutrisi, sehingga tubuh selalu berada dalam keadaan kurang nutrisi. Kemudian juga adanya pathologis phlegm ini, keduanya menyebabkan komplikasi-komplikasi lainnya yang sering kali terlihat kepada pasien di tahap lanjut. 所以它这个是在马来西亚讲，就是我们都比较常见到的，都是痰根质腹结，这是属于2型带度的那个糖尿病患者的病机特点之一。 Dan di Malaysia seringkali terlihat adalah pasien yang mempunyai kombinasi antara blood stagnation, kemudian juga patologik, panas patologik. Itu sering terlihat. Oh, di jenis diabetes jenis 2 ya maksudnya. 因为主要是它基本上是说里面是血质和那个热跟血结更容易成泥，所以糖尿病患者后期的话呢，都是属于血热跟那个就是血结两个成泥，所以以久而化热更加加重超支的症状，所以糖尿病患者后期都是觉得身体比较干枯超热。 Dan seringkali orang yang telah mempunyai penyakit diabetes itu dia mempunyai kelainan, yaitu badannya selalu lebih panas dan kering, dan panas dan kering tersebut mudah mempengaruhi ketersediaan darah, sehingga darah tersebut lama-lama juga menjadi lebih panas. Kemudian apabila darah lebih panas, dia juga lama-lama dia menjadi mengental juga ataupun sedikit beku ya, cie-cie gitu ya. Kemudian dia mudah untuk bisa bergabung dengan blood stagnation yang sudah ada sebelumnya. Ya, maka gejala penyakit tersebut akan makin lama makin terlihat, makin lama makin menonjol.
是的，后期他的都是出现皮肤干枯，而且就是沉黑点，这些都是从症状学来看，它是属于比较超热，导致到新陈代谢比较缓慢，而且伤口那边就容易感染，就是热象。Karena demikian, karena makin lama makin menonjol gejalanya, maka dia akan pelan-pelan menjadi terlihat di kulitnya, semakin lama semakin kering, semakin lama mempunyai bintik-bintik hitam, dan dipegang itu terasanya kasar. Kemudian juga dia ya, sering terjadi pada penyakit diabetes ini. 下一讲。嗯，所以在这治疗方面，就是说我们是以那个仪器，就是临床上以虚症和热症为多见，实症跟寒症较少。Menurut pengalaman beliau, dari jenis diabetes ini seringkali terlihat adalah yang jenis defisiensi dan defisiensi Qi dan Yin. Ya. Kemudian jenis yang dingin dan jenis yang mempunyai non-defisiensi atau jenis ekses jarang terlihat. Sehingga dia juga menganjurkan lebih banyak menggunakan tonifikasi Qi. 所以这个是我们这里本身在这里的常用的那个方剂，供大家来探讨一下跟交流。这是我本身在马来西亚用，主要是它是以益气生津、清热燥涩、化瘀养颜为治疗大法的基础方。Ya, maka dia ingin membagikan resep yang dia sering pakai untuk di Malaysia, dan resep ini itu mempunyai pedoman, yaitu adalah tonifikasi Qi, kemudian juga hidrasi Qi Senjin, kemudian juga membersihkan panas dan juga membersihkan kekeringan yang jenisnya panas, Qingre, Caure, kemudian juga membersihkan ataupun menghilangkan darah beku dan juga tonifikasi Yin. 所以它是根据气阴两虚、燥热经伤的基本治则进行组方的，里面有黄芪、山药、丹参、葛根、玄参、苍术、枳实、地黄、花粉、麦冬、黄连跟山梨肉跟尾健组成14个方药。 Pedoman dari resep ini adalah kekurangan Qi dan Yin. Kemudian dia itu membersihkan juga pathologic dryness, ya, kemudian juga menambah cairan tubuh, dan terdiri dari beberapa obat, yaitu astragalus, wangqi, sanyao ataupun dioscorae, tansen ataupun salvia metohizae, keken ataupun arrowroot, xuanzhen ataupun xuanzhen ya, changsu ataupun astragalus lancea, bukan, Acartilodes lancea, zese ataupun fructus acrantes ya, sentihuang yaitu rehmania, tinfaven yaitu trichosantes, maitong yaitu ophiopogon, huanglian yaitu Rhizoma coptidis, sancu yaitu Fructus corni, dan guiceni yaitu Buchnera cartica. Mohon izin Pak Muladi. Ya. Kurang 5 menit lagi. Ya, kenapa? Kurang 5 menit lagi. Oke. Terima kasih. 像我做那治疗为主了，我就分享那个治法后面那几个。呀，因为时間關係，我們在下面就是說分享，就是後面的那幾個治療方法，是手法。Karena masalah waktu, kita langsung lompat ke bagian manipulasi tangan. 再下幾個。再下。再下了一個。這手法治療。 主要手法治療的話呢，就比較簡單。在中醫來講，就是以肺腧、脾腧、肝腧、腎腧，來治療手法。除了用方藥過後，這個是屬於那個當做按摩跟止藥。Kemudian dia langsung lanjut ke bagian manipulasi tangan, itu bisa melalui akupunktur maupun melalui massage. Kemudian diambilkan seperti kayak seperti di Fei Shu,
seperti di BL13 maupun di Sensu BL23, Kansu BL18, Tansu BL24 dan sebagainya. 这几个我们是通过那个指压，就是说按揉到感觉到酸痛感的时候就可以了。一天如果里面有按3到4次，叫病人在家里自我调理，和有改善，还能够改善血糖的指数，通过刺激那个我们的穴位。Itu digunakan caranya adalah direct pricing. Kemudian sehari bisa 3 sampai 4 kali, maka akan bisa mengurangi kadar gula darah pasien diabetes. 再下一，这个是也是穴位了，再下去，这几个是刚才的几个穴位。再下一张，再下，再下。 Dia minta lanjut lagi, langsung ke bawah. bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi。这个是属于，如果是说刚才是属于那个点按那个穴位为主了，这个是它的那个功效。重点遗书是治疗糖尿病的药穴，对控制血糖和那个尿糖都有一定的疗效，是已经做了临床试验了。Di sini kesimpulan bahwa beberapa titik penting, yaitu pertama adalah ISU ataupun BL20, dia mempunyai titik penting bagi diabetes, bisa mengurangi jumlah diabetes dalam darah maupun dalam kencing. 再下去，再下，再下，turun lagi，turun lagi，再turun，这个是属于做手法治疗了，再下。所以它的治疗时间的话，就是说，在你填尿高峰期，就是空肚子、空腹或者是吃了够用餐2个小时里面做按摩治疗的话，和调整我们的腰椎，第6到第10腰椎的话，它能够改善疗效更快。 Dan di sini diutamakan juga pemilihan waktu ketika melakukan manipulasi tangan, yaitu adalah ketika sebelum makan ataupun sesudah makan 2 jam. Kemudian adalah memasaj beberapa tulang belakang kita, terutama di bagian punggung maupun di bagian thorax 6 sampai 10. Ya. 好，再下来就是由于时间关系，下来分享那个我们可以把再下来，再下，再下，turun lagi，turun lagi。啊，这个刚那个，再上一个。就是我们这里在马来西亚，我们是说他们是用那个Serlai包水鹤是我们这里的辅助治疗，香茅Serlai。另外呢，或者是木瓜叶包水鹤也能够调整我们的那个配合血糖。 Oke, di Malaysia sendiri ada beberapa resep-resep tradisional, yaitu dalam menggunakan daun pepaya maupun serai. Ya, katanya bisa mengurangi diabetes ini. 还有就是说，在那个主要是它是属于血症的话，我们就是说，在中医治疗方案中，如果是成药，你本身偏阴虚的，我们会鼓励病人在配合西药同时，也可以用成药6味地黄丸。如果是阳虚的话呢，就金匮肾气丸跟配合蜂胶。配合什么？蜂胶 property。 Oh iya, ada dibagi 2 jenis, yaitu adalah yin si dan kemudian defisiensi yin dan defisiensi yang. Defisiensi yin itu selain menggunakan resep tadi juga boleh ditambahkan seperti obat seperti Leweti Fangwan. Kemudian apabila yang si punya boleh yang itu boleh gunakan Kuifuti Fangwan. Dan juga boleh menggunakan Fengjiao mungkin Royal Jelly ya. Property ya. Property 那个propolis嘛，呀 ，propolis 它自己是消炎，还有清热的作用。这个是针对我们的血热如果是说免疫系统下降，长期喝那个西药过后疗，我们会鼓励他们用那个藿香正气液来调整它的正气，脾胃功能壮疗，吸收就比较好。 Oh ya, apabila propolis boleh jangka lama dimakannya, dia bisa memperbaiki kinerja dan juga mempercepat penyembuhan. Apabila setelah ada kemajuan, kemudian pasien merasakan masih kekurangan nutrisi, boleh menggunakan Fosang Cenci Sui untuk bisa menambah daya cerna, kemudian juga ya begitulah.
这一些关系今天就分享到这里吧。很感谢季会长还有各位的那个专家，让我有机会把马来西亚的那个信息带给你们供你们参考。感恩，谢谢。Ya, karena masalah waktu, maka saya sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatan saya dan terima kasih pada Kepala Pikti dan beberapa petinggi-petinggi dokter-dokter di sini. Dan terima kasih untuk bisa memberikan kesempatan membawa pengalaman saya dari Malaysia ke sini.